नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 8 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ कर यात्रा रंगमहल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान शिवा छक बरी जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान दुलाखापाटଣା बैतरणी रोड जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक प्रेम कले पाप यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बराह कोइली संतरा गाड़िया नीलगिरी बालेश्वर। आज सुपरहिट नाटक किए कांदी नहीं हाथ टेक यात्रा दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान के गाँ कलाहांडी। आज अनुसंधानमूलक नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान फासड़ बलांगीर। आज रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक सालिया साहिर सरिता अपा यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पद्मपुर एरसमा जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान महुल पांख हाटडीही केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक रही जारे साथी रातिक पाई यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान रेंगालीपाली जयपाटଣା कलाहांडी। आज नुआ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मतो चांदबाली भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक काल बैशाखी यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मंजूरी रोड भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक बाजिबो साहानाई तोरी पाई यात्रा शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान जगन्नाथपुर मणिजंगा जगतसिंहपुर। आज नुआ नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान शैलंग आनंदपुर केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक एमिति केमिति बदली गल यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पंचुपल्ली केन्दुझर। आज सही रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक से गोटिए भूल पाई यात्रा राजा राणी रंगमंच। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कलपड़ा 42 मौजा कटक। आज सुपरहिट नाटक जाजपुरिया बंधु यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान शालगाँ चौद्वार कटक। आज नुआ नाटक
ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜହ୍ନିବାଲିଆ, ନୂଆହାଟ, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଟିକରପଡ଼ା, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମାଳତୀପାଟପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦପୁର, କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଲଡ଼ୁଗାଁ, କୋକସରା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏ ବର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧଟି, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ନକ୍ଷୀ ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଟେମିରି, ମୋଟର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବେଳେବେଳେ ଆଖି କାନ୍ଦିପାରେ ନା। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପତ୍ରଝଡ଼ା, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନହରପୁର, ବେତନଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।